panas ya, makanya saya diam, nggak ada suaranya guys, panas banget. Lurito. Aduh, alhamdulillah. Lumayan guys, 1 kiloan. Ini kemarin sempat lepas juga sih sama aku. Ya alhamdulillah masih rezeki saya guys. Nongol di mana? Situ kalau. Oh di sini kah? Hah? Di sini apa di situ? Iya kah? Hmm. Anjir, nggak kena sambar. Heh, ngeri guys, dikejar guys. Kaget aku aja, kaget. Salah dia nyambar aja. Berarti udah mau nih ya. Besar loh tadi aja. Depan mata aku guys. Aduh, kaget, hampir jantungan aku guys. Strike guys. Aduh guys, lepas guys. Walaupun kecil tapi ya lumayan.
strike guys. Jangan aja. Kecil guys, kocolan, bawa pulang aja guys. Kita dapat sedikit soalnya guys.